Mateo 14:22. Matthew 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e hizo ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. And immediately Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. And when he had sent the multitudes away, he went up to the mountain by himself to pray. Now, when the evening came, he was alone there. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the winds were in the opposite. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Now, in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. And when the disciples saw him walking in the sea, they were troubled, saying, "It's a ghost." They cried out of fear. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer, it is I, don't be afraid." Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. And Peter answered him, saying, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. So he said, "Come." And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water going to Jesus. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. But when he saw the winds that was really strong, he said he was afraid, and he began to sing, cried out and saying, "Lord, save me." Al momento Jesús, extendiendo su mano hacia él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? And immediately Jesus stretched out his hand and said, and caught him, and he said to him, "Oh, you little faith, why did you doubt?" Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. And when they got into the boat, the wind ceased. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. And those that were in the boat came and worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." Vamos a orar por esta Let's pray palabra. for this word. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, Señor, en esta mañana this morning, le damos gracias por su we palabra. thank you for your word. Su palabra siempre hace efecto en Your los word corazones. always brings the effect to the hearts. Su palabra nunca vuelve Your word vacía. never comes back void. Le damos gracias por su We palabra. thank you for your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Se Glory puede to sentar Jesus. en esta You may mañana. be seated this morning. El tema de esta mañana es tened ánimo. The title of this sermon this morning is "Be of Good Cheer." Tened ánimo. Be of good cheer. Tened ánimo. Be of good cheer. Ese es el tema de esta mañana. That's today's title this morning. Dice Mateo 14:22. Matthew 14:22 says, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e iba delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. immediately Jesus made his disciples go into the boat before him to go to the other side while he sent the multitudes away. Hay una enseguida aquí. There's an after Hay here. una enseguida. There is next. Usted Then. termina de hacer una cosa You finish doing one thing y va y hace otra cosa, and you ¿verdad? move on to something else. Usted llega a su casa de trabajar You come home from work y luego se pone a cenar and you start eating dinner, o se pone a descansar. or you go rest. Aquí dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. And it says, and here immediately he made the disciples go into the boat, Quiere decir que antes hicieron algo más. meaning that they have just finished doing something. Si nos vamos al verso 20, If we dice, go to verse 20, ya habían hecho un milagro, fíjese. they had already worked the Ya miracle. habían hecho el milagro de los panes y los They peces. had made the miracle Los of the fish and discípulos bread. eran trabajadores. The disciples Los worked. discípulos no se The cansaban disciples never got porque tired traían a Jesús con ellos. because they had Jesus Porque with them. llevaban a Jesús Because con they ellos. carried Jesus with them. Pero llega el momento Now the time comes en que si haces todo alebrestada, when you do everything in a rush, te vas a cansar. you're going to get tired. Te vas a cansar. You're going to get tired. Dice la palabra del Señor que Jesús Now the word of God says that Jesus hizo entrar en la barca
a sus discípulos. He made the disciples go into the boat. Acuérdense que venían de dar de comer a 5,000 hombres más, mujeres más, niños. Remember, they just fed a multitude of 5,000 people. Acababan de ver un gran milagro, They had just seen a great miracle. que con 2 panes There were 2 breads y peces and some fish. habían dado comer a muchos. They have fed many. Habían trabajado, They have just worked. pero aún así Jesús les dijo, Even with all that, Jesus said, vénganse, ahora van a la barca. come here, let's go to the boat. Y dice que él iba delante de ellos. And it says that he was Yo te before recuerdo them. en esta mañana And I remind you this que él morning va delante de that ti. he's before you. Él va delante de That he's usted. before you. Matrimonios del Señor. Marriage from the Lord. Él va delante de ustedes. He is in front of Vayan you. caminando de la mano. He's walking by your Vayan hand juntos. to go together. Porque Dios va delante de ustedes. Because God is in front Jóvenes, of you. juventud. Young people. Si pones a Dios en primer If you lugar, put God in first ten por place, seguro que Él va a ir contigo. have it for sure that he's Ten going to por go with seguro you. que no te va a Have dejar. it for sure he will not Ten por forsake seguro you. que te va a sacar adelante. And he will pull you out. Mujeres, varones de reino, Women, en esta kingdom men, mañana this morning, les digo que Jesús va delante de ustedes. telling you, God is in Él no front te of va a you. dejar caído. He's not gonna let Él no you down. te va a dejar tirado. He's not gonna let you Él no down. te va a dejar abandonado. He's not gonna Él forsake te va a you. levantar He's gonna lift y you te va a up. decir camina. And he's gonna say, Y te va a walk. decir camina. And he's gonna say, walk. Te va a decir camina. He's going to say, walk. Dice que los hizo entrar en la He barca says that he made them go into the boat. e ir delante de él a la otra ribera. Ahora iban a otra orilla, ahora iban a otro extremo. To go before him into the other side. They were going to the other side now. Usted no se puede quedar en el mismo lugar. You cannot stay in the same spot. Usted tiene que ir a otro extremo. You need to go to the other Usted side. tiene que moverse de donde está. You need to move from where you're Tiene at. que ir a otro You extremo. need to go to the other Jesús extreme. les dijo a sus Jesus discípulos, told the ya disciples, terminaron este trabajo, you're done with this pero work. ahora nos espera otro But trabajo. now another one is Ahora waiting. nos espera otra labor. Another labor's waiting. No se puede quedar donde está. You cannot stay where you're at. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, se tiene que levantar. you need to Se arise. tiene que levantar. You need to get No up. se puede conformar You cannot be just comfortable con lo there. que está viviendo espiritualmente. With what you're living spiritually. Eso no es todo lo que Dios tiene That's para not usted. what the Lord has for Dios you tiene yet. para usted cosas mayores. God has greater Dios things for tiene you. cosas más grandes He has para usted. greater things for you. Dios tiene otra dimensión a donde lo quiere God llevar. wants to take you to another dimension. Los llevó a otra ribera. So he took him to the other Los llevó shore. a otro lugar. He took him to another place. Entre tanto que él despedía a la multitud, Well, he was sending the other multitude away. él les dijo, vayan a la barca. He said, go to the Se boat. quedó despidiendo a la gente, He was there a la dismissing the people, multitud. the multitude. ¿Usted cree que Jesús no se cansaba? Don't you think that Jesus will get tired as well? Él era un ser humano igual que usted y He que was yo. a human being like you and I. El tiempo que él vivió aquí en la tierra, The time he lived in this se earth, la pasó haciendo milagros, he kept working miracles, sanidades, healings, liberaciones. setting people Todo free. el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, All the time he was in estuvo earth, haciendo el trabajo de su He padre. was doing his father's work. Estuvo haciendo el trabajo de su He padre. was doing his father's work. Usted y yo tenemos que hacer el trabajo de nuestro Now padre you and también. I, we need to do our father's work as well. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Dice, despedida la multitud. Ya cuando había despedido a la multitud, Now when he had dismissed the ¿qué fue lo multitude, que hizo Jesús? what did Jesus do? Subió al monte a orar aparte. He went apart to himself to pray in the mountain. ¿Qué hizo Jesús después de haber despedido a una multitud? What did Jesus do after he dismissed the multitude? Después de haber dspedido a 5,000 hombres más mujeres más niños. After he dismissed the 5,000 people, man and women and child. Aparte mandó a sus discípulos, vayan adelante a donde está la barca. And he sent the disciples to the boat. Él se quedó despidiendo a la He multitud. was there dismissing the people. Después And after que él that, terminó de despedir he finished dismissing la them, multitud, the multitude. dice la palabra del Señor, Jesús subió al monte And the word a of God orar says solo. that Jesus went up to the mountain to pray alone. Subió al monte a orar solo. He went to pray alone. Yo le quiero recordar en esta I would mañana, like to remind you this morning, tenemos que tener un lugar para hablar con Dios. we need to have a place where we can talk Tenemos to que God. tener un lugar para hablar con We need Dios. to have a place where we can talk to God. Él podía haberse ido con los He discípulos, could have gone with the disciples. pero él decidió irse a orar. But he took the decision to go and pray Solo. alone. Amén. Amen. Él no necesitó a nadie. Él sabía que tenía que hablar con papá. He didn't need no one. He knew he needed to talk Usted to y the yo Father. sabemos que Now, tenemos que you and hablar con Dios we know we need to talk to God solos, alone. sola. Alone. ¿Para qué esperar que venga la tormenta Why a are you nuestra waiting vida for the storm to come to your cuando life? podemos hablar con Dios antes de que llegue la tormenta a Well, we nuestra can talk to vida? God before the storms arrive. Hay gente que habla There's con people Dios that speak to cuando God tiene la tormenta encima, when they have the storm cuando on them, todo se le vino when encima. everything came against them. Y Jesús
And Jesus hablaba con Dios, will speak to God. buscaba de Dios. He will seek God. Y nosotros tenemos que tener un lugar para hablar con Dios en casa. And we need to have a place in the house Siempre les so we digo, can talk to God. no sé si tienes un lugar I've always said, I don't know secreto, digámoslo así, if you have a secret para place que tú hables con Dios. so you can talk to God. No sé si es tu closet, I don't know if it's a closet. no sé si es una I mesita, don't know if it's a table, una silla, a chair, un rincón. a corner. Yo no sé cuál es tu lugar secreto I donde don't tú know hablas con Dios. what your secret place is where you speak to God. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña But the Word of God teaches us here que Jesús, that Jesus, su lugar preferido his eran las favorite montañas. place was the mountains. Él subía a las He montañas. used to go to the Él mountains. escalaba a las He montañas. climbed the mountain. Él no se quedaba abajo. He Él didn't stay down subía. there. He Él used to go subía up. a la He montaña. used to go up the ¿Qué te mountain. quiero decir en esta What mañana? am I trying to tell you this Que morning? tú tienes que subir. That you need to go Que no te up. puedes quedar You abajo. cannot just stay Tienes down. que You subir. need to climb Tu fe up. tiene que aumentar. You need to Tu fe increase. tiene que Your aumentar. faith has to increase. Tu fe en Cristo tiene que Your faith aumentar. in Christ needs to Tu increase. confianza en Cristo Your trust tiene in the que Lord aumentar. needs to Tu increase. confianza en Cristo tiene que aumentar. Your trust in the Lord needs to No te increase. puedes quedar abajo. You cannot stay down there. Jesús subió a la montaña Jesus a orar. went up to the mountain to pray. Se subió aparte, solito. He went there alone. Dice, y cuando llegó la noche, And it says that when evening came, estaba ahí solo. he was there alone. Hay veces que te llega la oscuridad a tu vida There's sometimes when darkness y arrives in te your sientes life, solo en esa lucha, en and esa you prueba. feel alone in that struggle, in that fight. Pero que nunca se te olvide que Dios está contigo But never forget that God y is que there hay with you. ángeles And acampando there's alrededor de angels usted. around you. Usted nunca puede decir estaba solo, You can estaba never say sola, that I nadie was me habló, alone. nadie me No one visitó, visited me, no no one tocaron spoke la to me, puerta de mi casa, no one no me knocked on my hablaron. house. Dios siempre está contigo. God is always there with you. Los ángeles siempre están The alrededor de angels ti. are always around you. Los ángeles siempre han estado alrededor The angels suyo. have always been around you. Usted no puede decir yo estaba solo, You cannot say that you were yo alone estaba sola. or I was alone. Ninguno de los que creemos en Dios No believer podemos decir can say que hemos estado solos. that we have been alone. Los ángeles de Jehová siempre han The estado angels of the contigo. Lord have always been there Siempre, with you. siempre han They estado contigo. always have been there with El you. cerco de Dios siempre te ha rodeado. The protection of God has always El been cerco around de you. Dios siempre te ha The protection rodeado. of God has always been around you. Tú nunca has estado You solo. have never been alone. Dios te ha sacado de muchas God has taken you out of many porque no has estado solo. because you have not been alone. Si tú hubieras estado If solo, you would have sola, been no la alone, hubieras hecho. alone, you would have never No made hubieras it. podido. You would have never made Pero it. porque el Todopoderoso But ha because estado the contigo, Almighty is there with te ha you, sacado adelante. He has Te pulled ha you out. sacado He has adelante. pulled you out. Amén. Amen. El verso 24 dice, y Verse- ya la barca estaba en medio del mar. Verse 24 says that the boat was in the middle of the sea. Acuérdese que en un principio Jesús despidió a la multitud, subió a la montaña a orar, les dijo a sus discípulos, váyanse a la barca. Remember, Jesus dismissed the crowd. He went up to the mountain and prayed. Y He el sent vers- his disciples to the boat. Y el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar. And verse 24 says that the boat was in the middle of the sea. Ya los discípulos estaban en medio de la barca. That the disciples were in the middle of the boat. Y la barca estaba siendo azotada por las olas. And the boats were being tossed by the waves. ¿Cuántas gentes han ido a la playa, al mar? How ¿Cuántos de many ustedes people han ido? have been to the beach or to where there's water? Muchos, ¿verdad? Many, Muchos, right? muchos, muchos. Many. Y usted sabe que por más mansitas que estén las olas, And you know when the waves are really calm, ¿verdad? De pronto vienen las olas bravas y la avientan, ¿verdad que sí? all of a sudden the waves Te come lanzan a strong otro lado. and they send you somewhere Y else. tú estás en un lado y apareces en otro. And you're in one place and all of a sudden you're Porque in las another. olas te lanzan. Because the waves push you. Porque las olas te lanzan Because hacia the otro waves lugar. push you to another place. Eso es cuando están calmaditas las That's olas. when the waves are calm. Eso es cuando el mar está manso. That's when the sea is calm. Eso es cuando el mar está tranquilo. That's when the sea is calm. Pero dice la palabra del Señor But the word of God que says ya las olas empezaban, el mar empezaba a estar azotando por las olas. that the waves by the winds were being tossed around. ¿Por qué? Porque el viento era contrario. Why? Because the wind was coming against them. Porque el viento era contrario. Because the wind was going against them. ¿A cuántos les ha llegado el viento contrario? How many have been where the wind is ¿A coming against you? cuántos les ha llegado el mar? How many have found La themselves tormenta, in the sea, in a el storm? tsunami. The ¿A tsunami. cuántos les llegó en este año, en estos días? Levante la mano. How many have found themselves in this, Llegó el this year? tsunami, todo contra ti, The todo tsunami contra came ti, against todo you, contra ti, against you. todo contrario a ti. Everything against La you. lucha, la The prueba, la struggle, tempestad, todo the estaba storm. contra de ti. Everything was against you. Todo estaba contrario. Everything was the opposite. Todo estaba contrario. Everything was in the opposite.
el viento era contrario. The wind was the opposite La way. barca iba, pero el viento venía con The boat todo. was going that way and the wind was coming Y los against it. discípulos encima. And the disciples on Y it. los discípulos tratando de salir adelante. And the disciples trying to make it. Dice el verso 25, mas a la cuarta vigilia Now 25 it says that in the de la fourth watch noche, of the Jesús night, vino a ellos andando en el mar, sobre el mar. Jesus went to them walking on the sea. Mas a la cuarta vigilia. In the fourth watch, Se dice que la noche está compuesta de 4 vigilias. it says the night is composed of 4 La primera watches. vigilia The first night watch de 6 de la tarde a 10 de la from noche. 6 p.m. to 10. La segunda vigilia The second night watch de 10 a 2 de la mañana. from 10 to 2 in the morning. La otra vigilia, la tercera The vigilia, third night watch era de, hágale de 4 en 4 la vigilia. from 4 to 4. Alguien ayúdeme. Someone help me. De 2 a 6. From 2 to 6. Amén. Amen. Y así estaban compuestas las vigilias. And the night watches were composed that Y way. más o menos era esa hora. And it was around that time. Más o menos esa hora de la noche. Around that time of the Cuando night. los discípulos estaban en la barca. When the disciples were in Estaban the boat, remando contra el viento contrario. they were going against the wind. Y dice el verso 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, And when the disciples saw him walking on the sea, se turbaron diciendo, they were troubled, un saying, fantasma. it's a ghost. Dieron voces de miedo. They cried out of fear. ¿Cuántos dicen que los varones no tienen miedo? How many said the men are not afraid? ¿Cuántos piensan que los varones no gritan? How many think the men don't shout? Póngalos en medio de una mar Put them in the middle of con the un sea viento contrario with the wind is against y them. encima a lo lejos a Jesús de Nazaret caminando sobre el mar a ver si no se asustan, a And ver si Jesus no gritan. walking in the sea, and let's see if they don't shout. Varones, ¿dónde están los Men, varones? where are the men? Se están imaginando este panorama. Can you imagine this Están picture? viendo ese cuadro. You seeing this picture? Dice que los discípulos se It says asustaron. that the disciples were ¿Y afraid. quién no se va a asustar con un gigante como el que nosotros servimos? And who's not going to get afraid with the ¿Quién giant no that we se va a serve? asustar con ese gigante Who's not al gonna cual get afraid nosotros servimos? with the giant Es that we grande, serve? es fuerte, He's es great, he's poderoso. strong, he's Cualquiera powerful. le tiene que temer. Anybody should fear Cualquiera him. le tiene que temer. Anybody should be able to fear him. Dice la palabra del Señor Now the word of God says que Jesús vio a sus discípulos that Jesus saw his cuando disciples tenían el viento contrario. when the wind was coming against them. Jesús te ve Jesus sees you cuando tienes situaciones when difíciles you're in a difficult que situation. dices no sé cómo le voy a That you hacer. say, I don't know how I'm going to Estoy make en la it. barca, I'm in the boat, voy remando, I'm going, pero tengo el viento but the contrario. wind is against me. Voy remando en la barca. I'm going, Estoy en medio de la barca. I'm in the middle of the boat, Está en medio de la oscuridad. I'm in the middle of the darkness, Estás en medio donde parece que no hay solución. and you're in the middle like where you think there's no answer. Pero una vez más le recuerdo But once again, I que remind Dios you está con usted. that God is with you. Aquí Jesús no lo dejó a sus discípulos andar solos con ese viento contrario. Jesus did not leave the disciples alone going against that Jesús wind. no dejó solos a sus discípulos Jesus did not forsake en his medio de esa disciples tormenta. in the midst of that storm. Jesús no dejó solo a sus Jesus discípulos did not forsake the en medio de disciples esa lucha, in the midst of that de esa struggle, tempestad, of that de esa storm, prueba. of that trial. Jesús cuando los vio, acuérdense que Jesús estaba orando. Remember, Jesus was praying. Estaba arriba en la He montaña was orando. on the mountain praying. Él miró a sus He discípulos saw the disciples en una gran dificultad. in a difficult El situation. viento está contrario a ellos. The wind is against En them. cualquier rato, In any moment, esa barca se rompe. that boat is going En to cualquier break. rato, In any esa moment, barca se puede romper en that boat pedazos. can break into Y pieces. Jesús vio el peligro. And Jesus saw the danger. Jesús descendió. And he came Él down. no batallaba, Él es el dueño del mar, He owns the sea, de la tierra, del he owns mundo the y de earth, todo lo que aquí the hay. whole world and Él es everything el in dueño. it. He owns it all. Él vio la situación de sus He saw the discípulos situation of the disciples. y Él se metió a la mar. And he went into the Y Él sea. andaba sobre el And he mar. was walking on Porque top Él of es the el sea. dueño de Él. Because he owns Él the es sea. el que creó los He cielos y la created tierra. the heavens and the earth. Y todo lo que en Él habita. And everything that's Él in es it. el único dueño. He's the only one that owns Él es it el all. único dueño. He owns it Porque all. Él lo fundó. Because he made Él lo it. hizo. He Él lo made it. creó. He Él created conocía it. el mar. He knew the Se sea. subió a la mar. He went on top of the sea. Y Él paseaba por las olas. And he was going on top of the Amén. waves. Iba donde sus discípulos. And he was going with the disciples. Y cuando lo vieron, And when they saw him, se turbaron. they were troubled. ¿Cuántos de ustedes no se turban? How many of you don't get Yo me trouble? turbo cuando subo aquí, empiezo a tener nervios, I get empiezo a trouble. sudar. I get trouble here. When I come over here, I begin to sweat. I get nervous. Yo creo que a todos nos pasa. And I think it happens En to all of ocasiones us. te turbas, And at times we get trouble. porque ellos se turbaron. And they were troubled as well. Y ellos dijeron, un fantasma, And they say, a ghost. un fantasma. A ghost.
Oiga, teniendo la tempestad encima, They had the storm con, against them. con el agua With en la the cara, water in their face. no pueden ver bien. They can't see Lo que clearly. ellos miran What they see es un fantasma. is a ghost. No pueden ver bien. They can't see Yo clearly. te digo a ti en esta Now, I would mañana, like to tell you this morning, Dios ha limpiado tu visión para God que mires has bien. cleaned your vision so you can Dios see ha clear. limpiado tus ojos. God has cleaned Dios your ha eyes. puesto colirio en tus He has ojos cleaned your para que eyes tú puedas ver bien, you can see good. para que puedas tener visión So de you can have águila, a vision of an para que eagle. puedas tener visión So de you can have reino, a vision para of a que kingdom. puedas ver bien So you can see clear. y no mires fantasmas donde no los hay. And don't see ghosts where they're not. Amén. Amen. Dios está con usted. God is with you. Que no se le olvide. Don't forget that. Nunca lo va a dejar en medio de la He tempestad. will never leave you in the middle of the storm. Nunca. Never. Cuando ellos dijeron es un When they fantasma, say it's a ghost, tuvieron miedo, tuvieron temor. they were afraid. They were scared. Amén. Amen. Tuvieron miedo en esa situación. They were scared in that situation. Y luego viene otro enseguida. And then something comes, Dice, pero enseguida, but it says, but immediately, acuérdese que yo le dije, Jesús siempre estaba haciendo algo, algo remember, y algo. I said that Jesus was always doing something and Esta something. iglesia siempre está en continuo movimiento también. This church is always constantly Esta moving. iglesia estamos en This continuo church movimiento is constantly también. moving as Terminamos well. de hacer una We cosa, finish doing one pero thing, empezamos a but hacer we otra. begin to do another. Terminamos una We finish y one, empezamos and otra. we start Terminamos another. una We y finish empezamos one, otra. and we start Porque another. tenemos un buen maestro, Because we que have es a nuestro good Señor teacher, Jesucristo. our Lord Jesus Él nos Christ. enseña aquí en la palabra He teaches que in the después que word terminas una that after cosa you hay que finish empezar something, otra. you La need obra to del start another Señor one. The no work puede of God parar. cannot be stopped. La obra del Señor no puede The work parar. of God cannot stop. La obra del Señor no se puede The work of conformar. God cannot be conformed. La obra del Señor no se puede The work of conformar. God cannot be conformed. La obra del Señor tiene que The work of continuar. God needs to continue. Tenemos que seguir We adelante. need to keep on pressing Tenemos que forward. seguir We avanzando. need to keep going forward. Amén. Amen. Verso 27 dice, Verse pero 27, enseguida But it says, but immediately Jesús les habló diciendo, Jesus spoke to them saying, tened ánimo, be of good cheer. yo soy, It is I. no temáis. Don't be afraid. Tres palabras poderosas que Dios te entrega en esta Three mañana. powerful words that God gives you this morning. Tres palabras poderosas que Three Dios te powerful- entrega en esta mañana. Three powerful words that God gives you Tened this morning ánimo, is to be good yo cheer. soy, It is y no I. temáis. And don't be afraid. Apodérate de esas palabras, Grab a hold of those words. porque Él es quien te está hablando en esta Because he's mañana. the one that's speaking to you this Yo morning. nomás estoy leyendo la palabra, I'm just reading the pero el word. que habla aquí es Él. The one that's speaking is Pero el him. que habla aquí es Dios. But the one that speaks here is God. Esta es la boca de Jehová. This is God's mouth. Esta es la boca de Jehová. This is God's mouth. Nosotros solamente somos instrumentos, We're just instruments. canales de bendición para tu Channels vida. of blessing for your Es life. todo lo que podemos hacer. That's all we can do. Y dice la palabra del Señor que Jesús cuando iba por las olas del mar, And the word of God says that when Jesus walked in the waves of the sea, ellos se atemorizaron. they were troubled. A veces el enemigo va a venir a ponerte temor. Sometimes the enemy is going to come and he's going to try to get you scared. Y yo le voy a decir algo. And I'm going to tell you something. No puede haber mayor temor. There can be no greater fear. No puede usted permitirle más bien al temor You cannot let fear, better said, que lo paralice. to stop you, to paralyze No le you. puede permitir usted al miedo You cannot let fear, que te paralice. you cannot let fear Por eso yo paralyze siempre you. le digo a esta That's why I iglesia always tell the que alaben church, al Señor. praise the Lord. Que alaben al Señor. Praise the Lord. Estos discípulos tenían miedo, The aleluya. disciples were Iban afraid. en la barca así, In the middle of the boat. pero cuando vieron a Jesús que les dijo, ten ánimo, But when yo they saw soy, Jesus said, no "Be of good temas. cheer, Oh, it is ellos I. agarraron fuerza, Don't be afraid." aleluya. They grabbed Ellos agarraron courage. fuerza, They grabbed strength. agarraron fortaleza They de parte grabbed de Dios. strength from the Lord. Y mi esposo contaba mucho una anécdota. And my husband used to say this story a lot. Y no que fuera anécdota, más bien testimonio que sucedió en Houston. And it was like a testimony that Esto happened fue in real, Houston. esto pasó hace This mucho was real. tiempo. This happened a long time ago. Y les digo para que nunca paremos de orar. And I'll tell you this so you will never stop praying. Referente a Jesús, Referring to Jesus, cuando los discípulos lo confundieron con un fantasma, when the disciples confused porque him el with the miedo ghost, los paralizó. because they were troubled, they were Y paralyzed by aparte el fear. agua no los dejaba ver. And the sea would La not let them tormenta see. no los dejaba The ver storm bien. would not let them Su see visión clearly. estaba borrosa Their vision was cloudy. y lo confundieron con un fantasma. And they confused him with the ghost. Se dice que en Houston pasó un caso It says that something happened in Houston. que habla de esta jovencita. It talks about this young lady. Y esta joven And this young lady necesitaba cruzar un parque needed to cross a park para ir a la biblioteca to go to the library, o a la librería To the a tomar library. apuntes. to take some notes Esta down. joven necesitaba sacar una beca y después And then esta joven podía rodear
But this young lady, it was easy for her to take a shortcut. Y se dice And it said que esta joven, that this young lady, su única meta her only goal era estudiar, was to study, prepararse, to prepare educarse. herself, to educate Y herself. ella salía de su escuela y se iba a la biblioteca. And she used to leave school, go to the library. Yo no sé cuál biblioteca sería. I don't know what library it Nomás was, sé que sucedió este caso en Houston. but I just know this happened in Houston. Y dice que esta muchacha salía, siempre iba a la biblioteca y pasaba y usaba el mismo camino siempre. And this young lady used to take the same way to go to the library. Usaba el camino siempre. She used to use the same way. Pero había alguien que la estaba viendo. But there was someone that was watching Había her. alguien que la estaba viendo. There was someone that was watching her. Por eso es bien importante que los padres y madres siempre oremos por nuestros And that's why hijos. it's important for us Porque to no pray for our sabemos qué children, peligro les because we aceche. don't know what dangers Porque no around sabemos them. qué peligro les Because we aceche don't know the a dangers nuestros around them, hijos. our children. Y dice, And se it said, dice and it's been said que esta tarde, that this esta afternoon, joven pasó como siempre this young lady went there like always a la biblioteca towards con the library un mismo propósito with the same purpose de prepararse mejor cada vez. to prepare herself better. Pero dice que esa tarde fue atacada por un hombre. But it says that day she was attacked by a Fue man. un hombre la atacó. This man attacked her. Y dice And it said que cuando este hombre that when this man la atacó, attacked this girl, este hombre cuando la agarró a esta when joven, this man grabbed this young lady, dice que gritó. it said that it Dice que shouted. este hombre al momento de tocar a esa He joven said when he touched the young lady y miró para arriba, and he looked up, dice que había un gigante enorme atrás de esa it says joven. there was a great giant behind se this young dice- lady. And it's been said, Y dicen, it has been said, cuando el caso llegó hasta las cortes when this case made it to the courts, y le preguntaron al hombre, and they asked the man, ¿por qué gritaste? why did you La shout? muchacha dice que tú gritaste. The young lady says that you ¿Por qué shouted. gritaste? Why did she shout? ¿Qué fue lo que te hizo correr? What made you run? Y dice, no sé, And he yo said, no me I don't asusté know. con ella. He said, I wasn't afraid Yo of no her. me asusté con I ella. wasn't afraid of her. Dice, yo llevaba un propósito He para said- hacer con esa He said, I had a muchacha. purpose to do something with that young lady, Dice, pero but yo vi un gigante but enorme I saw atrás de this, ella. this great giant Yo vi behind un her. enorme gigante I saw atrás de ella. this great giant Y behind viene a her. mi memoria And it el comes to my fantasma mind que vieron los discípulos. the ghost of Era the disciples Jesús de saw. Nazaret. It was Jesus Era of Jesús de Nazareth. It was Nazaret. Jesus No of era Nazareth. ningún It wasn't fantasma. no ghost. Era Jesús de It was Nazaret Jesus of quien Nazareth guardó a esa that joven. kept this young lady, Quien guardó a esa that joven. kept safe this young lady. Y se dice, And it's been said cuando la mamá la llaman, toda la familia estaba en corte. that when all the family were in the court, Dice la mamá que a esa hora it said, the mom says that in that same hour, él empezó a entrar a ella una she desesperación began to feel y impatient. una ansiedad por su hija, And this anxiety que for dejó lo que her estaba haciendo daughter, en casa y se fue corriendo a orar. and she left what she was doing at home. Y and era she el went to momento en que pray. esa joven estaba siendo atacada. And in the same moment, this young lady was being attacked. Estaba siendo She atacada. was being attacked. Pero la oración de una madre But the prayer of a mother tiene poder. has power. La oración de un padre prayer of the es father eficaz. it La oración works. de un padre, de The una prayer madre of a es mother and a poderosa. father is No powerful. dejes de orar por tus hijos. Don't stop No praying for your dejes de orar children. por tus Don't hijas. stop praying No for your dejemos daughters. de orar por nuestros Don't stop hijos. praying for your No children. vamos a dejar de orar por We nuestra will not familia. stop praying for our family. Porque hay un poderoso que los guarda. Because there's someone Hay powerful un that keeps them. poderoso que los cubre, A los powerful guarda. one that keeps them. And- Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Dios es bueno. God is good. Dios es fiel. God is faithful. Dios es poderoso. God is powerful. Amén. Amen. Y a su nombre. Into His name. Y a su nombre. Into His name. Y a su nombre. Into His name. No pare tu alabanza, pueblo del Don't Señor, stop en esta your mañana. praise this No morning. pares de alabar Don't a Dios. stop praising the No le Lord. permitas esa mascarilla Don't let that mask que pare tu alabanza. hinder your Tú praise. sigue alabando. Keep Porque praising. estamos agradecidos Because con we're Dios. grateful to God. Porque hay un agradecimiento Because there's grande en nuestra a great vida. gratefulness in our Hay un life. agradecimiento en nuestro There's a corazón. gratefulness in Yo our no heart. voy a parar de I'm alabar not al gonna stop Señor. praising Yo the no Lord. sé usted, pero I mi don't know alabanza you, nadie but la va a my praise parar. will Pero not mi be alabanza stopped. nadie My la va a praise will frenar. not be stopped. Yo voy a seguir I'm alabando going al to keep Señor. on praising the Lord. Voy a seguir alabando I'm al going to keep Señor. on praising the Lord. Tres palabras Dios te entrega. 3 words that the Lord gives you. Iglesia del Señor, Church of the casa Lord. de Dios, House of God. puerta del cielo. Heaven. The En gate to esta heaven. mañana, This morning, tres palabras que quiero que repitas conmigo. 3 words. I want you to repeat them with me. Ten ánimo, Be of good cheer.
Ten ánimo. Be of good cheer. Yo soy. It is I. No temas. Don't be afraid. Ten ánimo. Be of good cheer. Yo soy, It te is dice el I, Señor. says the Lord. No temas. Don't be afraid. Pueblo del Señor, ¿qué es People lo que of Dios God, le dice en esta What mañana? God's telling you this morning? Ten ánimo. Be of Yo good cheer. soy. It is No I. temas. Don't be afraid. Ten ánimo. Be of good cheer. ¿Por qué Dios nos dice ten ánimo? Why is God telling us be Porque of good Dios cheer? sabe que a veces nuestra Because fuerza, God knows that our strength sometimes ¿verdad? Se debilita o nos cansamos. it gets weak and we get tired. Y Dios te dice, hey, no te canses, And God is telling you, levántate, ten don't get ánimo. tired, get up, have good cheer. Largo camino te espera You have todavía. a long way ahead of you. Largo camino te espera. You have a long way ahead ¿Quién of te you. dijo que ya terminó tu Who labor? told you your labor is ¿Quién done? te dijo que ya terminó tu Who told you your trabajo? labor is done? Nadie te ha dicho que tu No one trabajo ya has said terminó. that your labor is done. Él no se cansa de bendecirte. He's never tired of Él no blessing se you. cansa de darte He never salud. gets tired of giving you Él no health. se cansa de darte alimentos. He never gets tired Él no of se feeding cansa you. de darte trabajo. He never gets tired of giving Él you no work. se cansa. He never gets Él tired. te sigue And bendiciendo. he keeps on blessing Te you. sigue dando And salud. he keeps giving you Sigues health. adelante. And you keep on pressing on. Ten ánimo. Be of good cheer. El yo soy te dice en esta mañana. The I am says this morning, Es que se te olvida quién soy. you forget who I am. Yo soy el yo soy. Voltea al que está a tu I lado y am who I dice. am. Amén. Dile, Él es quien Él es. Tell him he is who he is. Él es el yo soy. Tell him he is Él the I es am. el yo soy. He is the I am. El yo soy está en tu vida. The I am is in El your yo life. soy vive dentro The de I am ti. lives El inside yo of you. soy vive The dentro I de am ti. lives inside El of yo you. soy The vive I am dentro de lives ti. inside of El you. yo soy The I vive am dentro de ti. lives inside El of yo you. soy vive dentro de The mí. I am Aleluya. lives inside of me. Oh, Hallelujah. santo, maravilloso Oh, eres, holy, Señor wonderful, Jesús. Lord Jesus. Yo soy. I am. No temas. Don't be afraid. No temas. Don't be afraid. Cuando tenemos la confianza puesta en Dios, When we put our trust in God, no vamos a temer lo que el hombre nos we're not diga. going to be afraid of what man El hombre te says. puede llenar la cabeza y Man can fill your te puede head estar hablando al oído and be y talking to your susurrando al oído. ear and whispering things to your ear. Pero Dios te dice, But God says to you, checa bien si soy yo. Quien check te está if it's me, susurrando al oído. the one that's whispering in Checa your ear. bien si es mi voz Check if it's my voice, la que estás escuchando. the one you're listening Fíjate to. bien si es mi voz Look la que te closely está hablando If en it's my esta voice mañana. that's speaking to you this morning, Checa bien si es mi voz la que check it estás clearly. escuchando. See if it's my voice that you're listening to. Tiene que tener cuidado con las voces que You need escucha. to be you need to be careful with the Tiene voices que you tener hear. cuidado quien te habla. You need to be careful who you're listening. Si alguien te dice, If someone says to you, no vayas tanto a la iglesia, don't go to church, esa that no es la much, voz de Dios. That's not God's voice. Esa no es la voz de That's Dios. not God's voice. Si alguien te dice, ¿para qué someone tanta says, iglesia? "Why you go to church Esa so no much?" es la voz de That's Dios. not God's voice. Esa no es la voz That's de not Dios. God's voice. ¿Para qué trabajas tanto en la Why iglesia? do you work Esa so no much es la voz in de the Dios. church? That's not God's voice. Esa no es la voz de That's Dios. not God's voice. Amén. Amen. La voz de Dios es ten ánimo God's voice is for you to have good Yo cheer. soy. It is I. y no temas. And don't be afraid. Y no temas. And don't be afraid. Mucha gente ha parado de venir a la Many iglesia people stop coming to church porque tienen temor because they're afraid. y porque están las noticias a todo lo que da. And because news are coming all over the place. Están escuchando casos y casos y And they're casos. listening about cases and que cases están pasando. and situations that are happening. Y nos han pasado algunos en And nuestra it familia. has happened to some of us in our family. Algunos de ustedes, Some of you ¿verdad? Han tenido casos de familiares. have situations with your family members. Amén. Amen. Yo también tuve a mi tío. Ajá. Se fue. Gracias a Dios tuve la oportunidad de verlo. And thank God I had the opportunity to see Amén. him. Y eso es lo que nos va a quedar en este tiempo. And that's all we're going to keep Tener this la time. satisfacción To have the de que satisfaction vimos la familia, that we live with the de que family, estuvimos con ellos. that we were with the Y lo más family, and importante the most no important es thing tu compañía con ellos. is not for you to Lo be más with them. importante The most es important que le thing ofrezcas la salvación is de that you Jesús. offer from Jesus Eso Christ es lo más salvation. importante. That's the most Que important thing. que le des la palabra del When you Señor. give them the word of Que le God. des el plan de salvación. give them the plan of Eso es lo más salvation. importante. That's the most Ofrécele el important plan de thing. Give them salvación. the plan of salvation. Y tuve la oportunidad de hablar con mi tío. And I had the opportunity to speak to my uncle. Y pasó la situación And the del COVID que situation tenemos. that happened. Y se fue a los brazos de Dios. And he went to be in God's arms. Pero te vas a quedar con la satisfacción But you're going to keep que that tú hiciste satisfaction algo por él, that you por did tu something familia, for them, for your family por tu member, amigo, for your por tu friend, amiga. for your friend. Hiciste algo You did como buen something cristiano, as a good como hija Christian, de Dios, as a daughter como of hijo God, de as a Dios. son of God. Hiciste algo You did something por esa gente. for those people. Amén. Amen.
Sigue diciendo la palabra del And the Señor. word of God keeps saying here. Entonces le respondió And then Pedro and then Peter answered him y dijo, and said, Señor, Lord, si eres tú, if it's you, manda command me que yo vaya a ti sobre las to aguas. come to you on the water. Si eres tú, If it's you, le dijo Pedro. that's what Peter said. Pedro había cenado con Jesús, Peter había caminado con Peter Jesús, had walked and had dinner with the Lord, and había andado con Jesús. he had been with the Lord Pedro Jesus. sabía quién era Jesús. And Peter knew Pedro who le Jesus conocía was. Peter knew him porque convivió con Jesús. because he spent time with Jesus. Pero cuando estaba en la tempestad, But when he was in the middle of the en la storm, barca, in the boat, él le dijo, he said, si eres tú, if it's you, si eres tú. if it's truly you, ¿Cuántos de nosotros no le hemos how many of preguntado al us Señor? have not asked the Lord, Señor, si tú estás Lord, conmigo, if you're with me, ¿por qué estoy pasando esta why situación? am I going through this Si situation? tú estás conmigo, If you're with ¿por me, qué estoy pasando esto? why am I going through this? ¿Por qué? Why? Así le dijo Pedro That's what Peter said. a Jesús. He told Jesus, Si eres tú, if it's you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. send that I might come to you. Mire que Pedro On the conocía water. su terreno. Look, Peter knew Mire que his Pedro era un territory. pescador. Peter was a Mire que fisherman. Pedro Peter- era su profesión. Peter, that was his Él profession. conocía la mar He knew the porque era sea pescador. because he was a fisherman. Toda su vida se dedicó. All his life he spent it. Esa era su profesión. That was his Él profession. conocía la mar. He knew the sea. Él conocía He knew lo que era trabajar what was to con work redes, with con nets, peces. with fish. Él sabía lo que era eso. He knew what that was. Pero cuando le llegó la tormenta encima But when the storm came to a him, Pedro, to Peter, Pedro le dijo, si eres tú, Peter Jesús. said, if it's you, No veía Jesus, bien por la he tempestad. couldn't see right because of No, the storm. no podía distinguir si era Jesús o no. He couldn't tell if it was Jesus or La not. tempestad estaba encima The de él. storm was on him. Si eres tú, Jesús, If it's you, Jesus, manda. send, A ver, command. si eres tú, si If es it's cierto you, que eres tú, if it's true that it's you, manda que yo vaya a ti sobre las olas del mar. command me to come to you on the water. Manda, da la orden. Come on, give Y out yo the lo order, hago. and I will do Solo it. da la orden de Just que yo give me the vaya order. a las olas del mar y yo voy a That ir. I may walk in the waves of the sea, and I will do it. Y dice la palabra del Señor And the word of God says en el verso 29. in verse 29, Y él le dijo, Pedro, and he said, ven. Peter, come. Pedro, ven. He said, Peter, Pedro, ven. come. Y descendiendo Pedro de la barca, And when Peter came down from the boat, out of the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. he walked on the waters to go to Jesus. Pero But- al ver el fuerte viento, But when he saw the wind that was strong, tuvo miedo he was afraid. y comenzando a hundirse, And he began to sink. dio voces diciendo, He cried out saying, Señor, sálvame. Lord, save Señor, me. sálvame. Lord, save me. Señor, sálvame. Lord, save me. Yo te digo una cosa, Now, I would like to tell you something. por más fuerte que el viento parezca, The storm may be strong, the Dios winds, siempre va a estar contigo. but God's always going to be there with you. Dice la palabra del Señor que él le dijo, Pedro, ven. He told Peter, come. Pedro no empezó a hundirse Peter did not begin to hasta que sink tuvo miedo. until he started getting Por eso te scared. digo Now, que no le tengas temor, que no te paralice el miedo. now I'm telling you, don't be A paralyzed Pedro lo by paralizó el temor. Fear paralyzed Peter. Iba bien, él iba bien. He was doing right. Él iba bien por la mar. He was walking on the water, the sea. Él iba bien. He was doing fine. Pero cuando vino el temor, But when fear overtook him, él quitó la mirada de Jesús y miró la tempestad que venía, he- con la que estaba ahí pasando esa situación. he took his sight away from Jesus and he saw the situation. Jesús what was ya le había going on. dicho, Pedro, ven. But Jesus already said, Peter, come. Me estás preguntando que si yo soy. You're asking if it's me. Yo te estoy diciendo, Well, I'm telling Pedro, you. ven. Peter, come. Y Pedro dejó la barca. And Peter came out of the boat. A veces vas a tener que dejar lo que tanto te estorba Sometimes you're gonna have to para leave things poder that you- encontrarte that con hinders us Jesús. so you can A find veces Jesus. vas a tener que Sometimes salirte de la you're barca gonna que have te to está leave the boat estorbando that's para hindering seguir you adelante. so you can keep A on veces pressing tienes on. que bajarte de la Sometimes you have barca to get out of the boat para recibir algo mejor. to receive something better. A veces tienes que dejar la barca. Sometimes you have to leave the Pedro boat. tuvo que dejar la barca Peter needed to leave the boat porque estaba mirando a Jesús. because he was looking at Jesús le Jesus. estaba diciendo, ven. Jesus was saying, Mientras come. él tenía la mirada puesta en Jesús, While his sight was él set iba on Jesus, caminando bien sobre las aguas. was walking fine on the Mientras él waters. iba poniendo su mirada en Jesús, While his sight was set on Jesus, él iba bien. he was doing fine. Pero él tenía su mirada en quién? But his sight was set on what? En Jesús. On Jesus. Yo te digo, no quites la mirada Now I'm telling you, don't de remove, Jesús. don't No remove, la quites. don't remove No your sight quites from su mirada Jesus. en Jesús. Don't remove your sight from Jesus.
Porque luego le viene la lucha, Because then the struggles la will come. tempestad. The storms. Quitaste la mirada de Jesús. You have moved your sight away Quitaste la from mirada Jesus. de You Jesús. have removed your sight from ¿Por qué Jesus. quita la mirada de Jesús? Why are you removing your sight Para from ver Jesus? esto y lo So you otro. can see this Para and ver that. aquí y allá. So you can see here and over there. Mientras tenga la mirada en Jesús, As long as your sight usted is set no on se va a Jesus, hundir. you're not going to Usted sink. empiece a ver las cosas que están de Begin este to see lado, lo things que está over de here, acá, over there. que si está bien, que si no está That bien, if que it's si right or es, not, que si no es, If ya it's this quitaste or la mirada not, de Jesús. you have removed your sight Ya from Jesus. quitaste la mirada de You have Jesús. removed your sight from Jesus. Y dice la palabra del Señor And the que word of the Lord Jesús, says que Pedro empezó a hundirse. that Peter began to sink. Empezó a He hundirse. began to sink. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo Pedro y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. And when he saw that the wind was strong, he began to be afraid and he began to sink. And he said, Lord, Se estaba hundiendo. save me. He was sinking. Pedro se estaba hundiendo. Peter was sinking. ¿Y usted cree que Jesús le va a dejar que se hunda? And do you think that Jesus No, going to let him sink? claro que no. No, of course not. Pero quitó la mirada de Jesús But he removed y his la sight puso from en el Jesus. viento And he contrario. set it on the wind that Yo was te digo en esta opposite. mañana, Now this no hay morning I'll viento tell más you, fuerte que Jesús no pueda there's vencer. no strong wind that No God hay cannot viento overcome. contrario más fuerte There's que no- Dios no pueda quitar de There's tu no vida. stronger wind that God No cannot hay take away from viento your life. fuerte There's no strong que wind Jesús no lo pueda hacer en that tu, Jesus a un lado. cannot move it aside. Dice la palabra del Señor, The word of God says, verso 31. verse 31, Al momento, now immediately Jesús extendiendo la mano, Jesus stretched out his se hand acercó a él and caught him y le dijo, and said to him, hombre de poca fe, Oh, you of little faith, ¿por qué dudaste? why have you ¿Por qué doubted? dudaste? Why have you doubted? Yo le digo algo. Now I'm telling you something. Yo no sé usted cuántas dudas le han venido a su I don't know mente. how many doubts have come to your mind. Es más, You know what? ahorita gente estará diciendo, There's people that may be saying right now, Pastora Gómez, nada que ver con el Pastor Gómez. Pastora Gomez has nothing to do, like nothing compared to Pastor Gomez. Gente me ha analizado People have watched y me, gente me ha dicho, and people have said to me, have said, ¿será o no será? could it be or it's not? Es que no estamos aquí porque queremos estar aquí. We're not here because we want to. Es que estamos aquí por voluntad de We're Él. here Amén. by His Es que will. estamos aquí We're por voluntad de here by Él. His will. Es que estamos aquí We're por here voluntad de by Dios. the will of God. Solamente por eso. Only because of that. Simple y sencillamente porque es voluntad de Dios. Just simply because it's God's will. Es todo. Simple y That's it. sencillamente. Es su Simply, voluntad. it's His will. No dude. Don't doubt. Siga, que la obra siga caminando. Let the word keep on walking. Predique quien predique. Preaches whoever Sea preaches. un niño, Could it be a sea child, un adulto, or an adult, sea un or a joven, young man, sea un anciano. or an old man? Usted reciba la palabra del Just Señor. receive the word of God. Reciba la palabra Just del receive Señor. the word of God. No dude, Don't será have o no doubt. será Could lo it que nos be están or not? enseñando. Whatever they're Será o teaching no us. será Could it lo be que or los not? maestros nos están What the enseñando. teachers are teaching us. Será o no será. Could it be or not? Yo soy, dice el Señor. I am, says the Lord. Dios le recuerda en esta The mañana, Lord yo reminds you this soy. morning, it is I. Ten ánimo. Be of good Levántate. cheer. Arise. Tome aliento tu corazón. Have courage. Levántate, yo soy, no temas. Arise. Don't be afraid, it's I. Ya estoy casi por terminar. And I'm about to end. Pero el verso 30 dice, pero But verse al ver el fuerte 30, viento, He says, when he saw the strong wind, otra vez, again, al ver el fuerte viento tuvo miedo. when he saw the strong wind, he was afraid. Al ver, ¿qué quiere decir? when Que he quitó saw, la mirada de Jesús. That means that he removed his sight Pedro from quitó la Jesus. mirada de He Jesús removed his sight y from volteó a Jesus. ver el viento He began to y see the empezó a wind, and he hundirse. began to sink. Empezó a And he hundirse. began to sink. Cuando se estaba hundiendo, When he was sinking, Jesús le extiende su mano Jesus reached out his hands y to lo him, levanta and he y lo catches saca him, del mar and he pulls him out of y the le sea, dice, Pedro, and he says, ¿por Peter, qué dudaste? why have you doubted? Primero me preguntas que si yo soy First of all, you ask y yo me te if digo it's que me, soy and el I que say soy. that it's me. I am who I am. y luego volteas a ver los vientos contrarios que están azotando tu vida. And then you turn around to look at the winds that are Nunca te hitting voy a your dejar life. solo. I will never No te forsake voy a you. dejar I solo. will never leave you alone. Verso 32 dice, y cuando 32 it ellos says- subieron en la barca, It says that when they went into the boat, dice ellos, He quiere says, decir que no dejó a then, Pedro solo. they didn't leave Peter alone. Cuando ellos, It says then, when hablando en those, plural, cuando ellos When it talks about subieron several, en la barca, they went into the boat,
se calmó el viento. The wind ceased. ¿Por qué no invitas a Jesús que te suba a tu barca? Why don't you invite Jesus ¿Por to qué come no into your invitas boat? a Jesús a Why que don't you no invite te deje nunca, Jesus nunca solo? to never leave you, Dice, leave you ellos alone? subieron a la barca It y says- la tempestad se calmó. It says they got into the boat and the wind La ceased. situación en tu casa The se situation in calma your cuando house tú le will dices a cease Jesús, sube a mi barca, When you tell Jesus, come into my boat. sube a mi barca, Come into my boat. sube a mi vida, Come into my ven life. conmigo. Come with me. Amén. ¿Cuántos Amen. quieren invitar a Jesús? How many want to invite Jesus? ¿Cuántos invitan a How many Jesús? invite Jesus? Amén. Amen. Verso 33. Entonces 33. los que estaban en la barca vinieron y Then le those adoraron, that were in the boat came and worshiped him, diciendo, saying, verdaderamente truly, eres hijo de Dios. you're the Son of God. Verdaderamente Truly. eres hijo de Dios. Truly, you're the Son of God. Verdaderamente eres hijo de Dios. Truly, you're the Son of God. Y esta iglesia In this church, no estamos dudando de que We're- Jesús esté aquí. we're not doubting that Jesus Esta no is es here. una iglesia This que is not duda. a church that doubts. La gente que duda nomás no The llega a people este lugar. that doubt, they don't come to La this gente que place. tiene dudas People that have doubts, no llega a este they lugar. don't make it to La this gente que place. no ha valorado People este lugar that have not nomás no valued va a this place, llegar. they will never make Y it no le here. pregunten ustedes por qué. And don't ask them why. Los que tienen hambre y sed de Dios Those van a that llegar. hunger and thirst for God, they will come. Hay gente que no va a querer llegar There are aquí. people that will not want to Aunque come usted here. les ponga, Even les hable though- muy even bonito, though you talk beautiful ore to por them, ellos, or pray for ayune them, por or ellos, fast for nada them, más no van a llegar they're not just- porque they're not gonna quitaron make la it. vista de Jesús, Because their porque sight has been miraron removed su from enfoque de Jesús y lo Because their pusieron focus sobre su has viento, been removed from sobre Jesus, su and they saw the tempestad, winds, they saw the quitaron la storm. mirada de They Jesús. took their sights away from Jesus. Nos toca orar por toda esa gente, sí, Now it's our turn to pray pero for those nada people, más yes. si no van a llegar, no van a But if they're llegar. not going to make it, they're not going to Usted make llegó, it. You made it. yo llegué, I made estamos it. aquí We're y here, vamos hacia and we're adelante. going to keep on going forward. Estos discípulos estaban cansados, The disciples were tired. estaban en la barca, They were in the boat. estaban remando. They were going forward. Oiga, estaban remando They were working and contra going el forward. viento, They were going contra against la the wind, tempestad. against the Esta storm. iglesia This seguimos church remando. will keep Nos on going cansamos, forward. sí, We get pero tired, seguimos yes, remando. but we will keep on Esta iglesia working. nos And we will cansamos, get sí, tired, pero yes, seguimos but we will remando. keep on Esta working. iglesia se This church cansa, gets sí, tired, yes, pero seguimos but we will remando. keep on No working vamos on a it. parar de remar. We're not gonna No stop vamos a going parar de forward. remar. We're not gonna No stop vamos going a parar de forward. remar. We're not No gonna stop vamos a going parar forward. de remar. Gloria a tu nombre, Jesús. No vamos a parar. Esta iglesia no puede This parar. church cannot stop. We No will not vamos a stop. permitir que esta barca se hunda. We're not going to let this boat sink. No vamos a permitir que We're not esta gonna let obra se hunda. This work sink. Vamos a seguir remando, We're gonna pueblo keep del on Señor. working on it. Mira lo que dice Isaías Look what Isaiah says. 63:9, ya para Isaiah terminar. 63:9, and we will end with this. Que cuando hay angustia en tu vida, That when there's affliction in Él your también life, se angustia junto He contigo. gets afflicted with you as well. Cuando estás pasando situación difícil, When Él you're nunca going te va a dejar solo. through a difficult time, He will never forsake you. Isaías 63:9. Isaiah En 63:9, toda angustia de ellos, in all their afflictions, Él He fue angustiado también. was afflicted. Él también se angustia. He also gets afflicted. Cuando ve que esta iglesia se angustia, When this church is Él afflicted, también se He angustia. also gets afflicted. Él también se angustia. He gets afflicted Y el as ángel de well. su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió. Él nos redime He redeems us. y los trajo y los levantó a todos los días de la antigüedad. Y los levantó todos los días de la antigüedad. And he bore them and Y carried los them all the levantó days. todos los días And God de la carried them antigüedad. of all days. Dios nos levanta todos los días, God pueblo del carries Señor. us every day, people of Él nos God. levanta cada día. He carries us every day. Hay una hermana que siempre me pregunta cómo está. Le There's a digo, sister cada vez con más that's fuerza, always asking me, how are you cada doing? I vez said, con with más more vigor. strength, every Yo day no with sé more usted, strength. pero yo I cada don't know día le you, doy gracias but a Dios I por thank nuevas God fuerzas. for new Cada strength. día yo Every le doy day, gracias I a thank Dios God y le digo, Señor, and tell him, gracias por thank la you. fuerza que me Thank you das. for the strength you have Gracias given porque to me. mi fuerza no viene de hombre. Because my Mi strength doesn't come from fuerza man. viene del cielo. It Mi comes from heaven. fortaleza My viene strength del comes cielo. from the heaven. Y la hermana siempre me pregunta, ¿cómo está? And the Le digo, sister ya always asks sabes me, mi how are you contestación, doing? ya And I said, sabes you know mi my respuesta. answer. You know my answer. Cada día más fuerte Every en day Cristo, stronger cada in día Christ. más Every fortalecida. day Y es que stronger. usted le tiene que Because decir, you need pueblo to del Señor, tell que them cada día usted that esté every más day fuerte en you're Cristo stronger Jesús, in que Jesus cada Christ. su fe crece That más. your faith increases even more.
Esta es una iglesia que yo cada noche estoy orando. This is a church where I'm Le always digo, praying Señor, esta and iglesia saying, Lord, this church tiene que estar fuerte. needs to be strong. Porque tiene columnas Because poderosas. it has a strong Porque tiene spine. columnas que no dejan Because it has caer la obra strong del spine Señor. that doesn't let it Porque fall. esas columnas están Because those fuertes. columns are Si estas strong. columnas están If fuertes those aquí en la columns are casa strong, de then Dios, estarán fuertes en su casa, then they will be en strong su in their familia, house, in their con sus family, hijos. with their Pero children. usted tiene que But you need fortalecer to la casa strengthen de Dios yourself, the primero. house of God first. Primero Dios. Voltea a la que God. está a tu lado y dile, Dios es primero. Tell the person next to you, God Primero first. Dios en mi vida. Tell them, God first in my Es life. primero Dios. God is first. Cuando usted aprenda a poner a Dios When you learn to put God en primer lugar, in first place, escúcheme bien, listen to me. todo lo demás Everything va a ser else secundario. will be secondary. Porque es Dios primero. Because God is first. Dios, todo está en tus manos. God is everything in your hand. Todo está en tus manos. Everything is in your hand. Es Él primero. He's first. No es usted It's primero. not you first. No es su casita o su It's casota not your primero. house or your big house No, es first. Dios No, primero. it's God first. No es su carrito It's o not su your car camionetota or your primero. big truck first. No, es No, Dios primero. it's God first. Si usted pone a Dios en primer If you lugar, put God in first place, de ahí desciende todo lo demás. everything will De come Dios down viene from la it. sanidad, la Healing will salud, los come, milagros, health will las come, finanzas, the la finances, provisión the de provision, Él. it Viene comes. todo. It comes from Him. Amén. Amen. Gloria a Jesús. Glory to Vamos a Jesus. ponernos de pie en esta So let's tarde. all Amén. stand this afternoon. Vamos a ponernos de pie. Let's all stand. Y ahorita díganme, ¿cuáles son las 3 palabras que Dios entrega a esta Now iglesia? tell me, what are the 3 words that God gives to this church? Here. Número 1, Number 1. ten ánimo. Be of Voltea al good que está a tu cheer. lado y dile, ten Turn to the one ánimo. next to you, tell them, be of good Hermano, cheer. recibe fuerzas Tell de them, Dios en receive esta strength from the mañana. Lord this morning. Recibe fuerzas de Dios Tell them, en receive esta strength tarde. from the Lord this Ten afternoon. ánimo. Be of good cheer. Ten ánimo, iglesia. Be of good cheer, church. Levante la mano la iglesia que está up your hands. bien animada en Cristo That's Jesús, que encouraging tiene the Lord. nuevas fuerzas, That has que new recibe strength. nuevas fuerzas. That receive new Ten strength. ánimo, le dice el Be of Señor. good cheer, Ten says the ánimo, Lord. iglesia. Ten Be of ánimo. good cheer, church. Ten ánimo. Be of good Y luego cheer. Dios te entrega la palabra. Yo And then God soy, says, aleluya. "It is Yo I. soy, It yo is soy, I. It yo is soy, I. It yo is soy, I. yo It soy, is I. yo soy. It is I.